JC. Ayun saan pupunta? Nakarapunta. Sarap? JJ. Nakita mo. Mama. Mama? Nasaan si Mama? Hoy. AJ. Ah! Ano yung pumaksak sa ulo mo? Ano yun? Oo nga. Nakakasya. Mahangin ba, JC? Mahangin? Kasi tutoy. Say tutoy. Mainit? Init? Ana, hinto na? Ano? Init. Bye-bye. Bye-bye ka na, JC. Bye-bye. Bye-bye ka na, Garod. Bye-bye.